एक परस्कून खामोश सबकत सूर करे, बिल्कुल आसूकत से पहले जब सूरज अपना चेहर हिद खाना शुरू करे। दुनिया एक नरम चांदी जी सी चमक में लिपटी हुई है और हवा ठंडी और साकिन है। सूरा मरीम का सफर ऐसा ही महसूस होता है। यह एक परसकून बाग में जागने जैसा है। हर पता सका हर दिन का किसी खूबसूरत चीज के होने का इंतजार कर रहा है। सूरा एक नरम मसर गोशी से शुरू होती है, एक खफिया दा जो आसमानों की तरफ फाटती, जैसे एक परसकून झील से सुबह की धंधार छती है। यह गहरी आर्ज़वा और खालसाकीत का एहसास लिए हुए है, तमाम चीजों के खालिक के साथ एक खामोश गुफ्तगू। यह दाइन रमिया एक रूहानी सफर का मजाज तय करती है। यह अदा करती है कि नूर और उम्मीद का एक ताकतवर पैगाम जाहिर होगा। यह सूरा सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं है, फितरत के खूबसूरत रंगों से रंगा हुआ एक रूहानी मंजर। सितारों से भरे आसमान, वसिया खलामी दान, जहाँ हर सितार हालहीर हिन्माई की अलामत है। यह एक छिपे हुए चश्मे की आवाज है जिसका पानी जमीन से अबला रहा है, खालसावर जिंदगी बख्श। सूरा हमें इस बाबरकत मंजर में चलने की दावत देती है। हवा के असर गोशियां खामोश बुलंदबाला दरख्तों से सिखाए गए सबक को सुनने के लिए। एक पुराने खुस्तेहाल दरख्त का तस्वुर करें। यह एक पुरसुकून मैदान में अकेला खड़ा है। इसकी शाखें खुश्क हैं। ऐसा लगता है कोहबार को भूल चुकी है। सालों से यह सब्र से खड़ा है। मौसम आते जाते देख रहा है, दूसरे दरख्तों को फलते फूलते देख रहा है। यह बंजर शाख गहरी आर्ज़वा और गैर मुतज़लज़ला उम्मीद की नुमाइंदगी करती है। सूरा मरीम की दुनिया में यह एक गहरा सबक शुरू होता है। यह सिखाता है कि जब कुछ भी जान लगे भी खालिक नई जिंदगी ला सकता है। खुशकी से जिंदगी के अभरने कैदा एक परसकून आजान हालत जा है। हम पर भरोसा रखते हैं कि जिसने जंगलात बनाए वो शाख को खिला सकता है। उम्मीद का सबक फितरत में हर जगह लगता है। लंबी खुश्क साली के बाद सहरा का मंजर, खुश्क फटी जमीन, ऐसा लगता है कि वहाँ कभी कुछ नहीं अग सकता। फिर बारिश का एक कतरा गिरता है, फिर दूसरा कतरा, जल्द ही नरम बारिश छा जाती है। दिनों में नन्हे सब्ज पौधे मिट्टी से निकल आते हैं। जंगली फूलों का कालीन मंजर बदल देता है। यह अजाती तब्दीली याद दिलाती है कि हाल हयार आदे से नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। बंजर शाखाख्तामिने इंतजार की अलामत है। इलाही मुदाखलत का सब्र, वफादार इंतजार। सूरा मरियम में उम्मीद सब्र के धागे से बनी है। ये हमारे दिलों को रहमत और हैरत की कहानी वसूल करने के लिए तैयार करता है। अब अपने आप को एक छोटे साफ नदी के किनारे बैठा हुआ तस्वूर करें। नदी अभी अभी जमीन से नमोदार हो रही है। करीब से नदी का नरम बहाव, पत्थरों पर सरमई पानी। पहले जमीन खुश्क और सख्त थी, मगर अब पानी का ये नरम बहाव जहाँ भी जाता है जिंदगी लाता है। ये नदी इलाही रहमत की एक खूबसूरत इलामत है। सूरा मरियम का नाम अल रहमान सबसे ज्यादा रहम करने वाले से जुड़ा हुआ है। संदी का ज़हूर एक परसकून तस्कीन बख्श मौजूदगी है। आस्था से बहती लहरें, पानी की सरगोशियां, यह पानी जमीन की प्यास अब जाता है। यह करीब के पौधों की जड़ों को सिराब करता है और यह हर मखलूक को एक ठंडा ताजगी बख्श मशरूब पेश करता है। अल्लाह की रहमत इसी तरह परसकून आती है और बदल देती है। नदी का पानी सुकून और इत्मीनान की नुमाइंदगी करता है। जब कोई अकेला या परेशान महसूस करता है, यह कर तस्कीन देती है। ये परेशानी और खौफ की धूल को धो देती है, सफाई छोड़ देती है। नदियाँ अपने रास्ते को मंजरनामे में बनाती है। इस्तकामत और नरमी से यह ताबत कदम काबिल एतमाद जरिया है। इसकी मौजूदगी खशकिजगाह कौन खलिस्तान में बदल देती है। सूरा मरीम कासफर नंदी की पैरवी जैसा है। जैसे जैसे नदीम नजर घूमती है, यह हर चीज को जिंदगी देती है। इसके किनारों पर जंगली फूल खिलते हैं, फूलों के रंग ज्यादा रोशन हो जाते हैं। परिंदे इसके ठंडे पानी में नहाते हैं और वहाँ पनी धने गाते हैं, परसकून माहौल में इजाफा करते। अब हम अपनी तुझा एक लंबे शानदार खजूर के दरख्त की तरफ मुड़ते हैं, जो एक परसकून अलगथल जगह पर अकेला खड़ा है। यह दरख्त तलच की अलामत है। यह दरख्त ताकत की अलामत है। यह दरख्त तालहेर ज़क की अलामत है। यह सब सूरा मरीम के रूहानी मंजरनामे में पाए जाने वाले अहम सबाक हैं। एक खजूर का दरख्त मुनफरद है। यह सख्त हालात में फलता फूलता है। इसकी जड़ें रेतीले मिट्टी में मजबूती से जमी रहती हैं, जबकि इसकी शाखें आसमान में ऊंची पहुंचती हैं।
یہ خاص طاقت کی نمائندگی کرتا ہے جو تنہائی میں پائی جا سکتی ہے جب وہ تنہائی خالق سے جڑنے کے لیے وقفہ ہو، یہاں تک کہ جب مشکلات کی ہوں سے ہلایا جاتا ہے تو کھجور کا درخت چکتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ اندرونی قوت کا ثبوت ہے، ایک خاموش وقار جو ایمان اور اعتماد میں جڑے ہونے سے آتا ہے۔ شدید ضرورت کے لمحے میں اس کھجور کے درخت کو اپنا پھل پیش کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تصور کریں اس کے پتوں کینر مصر سراہٹ جب پکی غذائیت بخش کھجوریں زمین پر گرتی ہیں۔ یہ صرف کھانا نہیں ہے، یہ رزق کا ایک معجزہ ہے جو عین وقت پر براہ راست تعالیٰ ذریعے سے فراہم کیا گیا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم اکیلے اور وسائل کے بغیر محسوس کرتے ہیں تب بھی اللہ ہمیں ایسے ذرائع سے رزق فراہم کر سکتا ہے جن کا ہم بھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کھجور کا درخت جو صرف ایک خاموش بس رتھا سکوناور طاقت فراہم کرنے میں ایک فعال شریک بن جاتا ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ تخلیق کا ہر حصہ چاہے کتنا ہی عاجز کیوں نہ ہو، الہی برکات کا ایک ذریعہ ہو اور خالق کی لامحدود دیکھ بھالا اور تفصیل پر توجہ کی علامت بن سکتا ہے۔ ہائبس ہوا کی آواز کا تصور کریں جب وہ سیاہ منظروں میں سفر کرتی ہے۔ کبھی ایک نرم ہوا ہوتی ہے، درختوں کے پتوں کو نرم سرگوشی میں ہلاتی ہے، دوسرے اوقات میں یہ ایک طاقتور جھونکا ہوتا ہے، بیجوں کو نئی زمینوں تک لے جاتا ہے، صدیوں سے پہاڑوں کو بے شکل دیتا ہے۔ سورہ مریم کی روحانی دنیا میں ہوا سچائی کے الہی پیغام کے لیے ایک خوبصورت آستار ہے۔ یہ پیغام دور دور تک سفر کرتا ہے، زمین کے ہر کونے تک پہنچتا ہے۔ اسے دیکھا نہیں جا سکتا لیکن اس کے اثرات ہر جگہ محسوس ہوتے ہیں۔ جس طرح ہوا بارش کی خوشبو لاتی ہے یا پھولوں کی مہک لاتی ہے، اسی طرح ہر رہنمائی لاتی ہے، پاکیزگی لاتی ہے اور حکمت کے الفاظ لاتی ہے جو روح کو تازہ کرنے اور دل کو بیدار کرنے کے لیے ہیں۔ اس ہوا کے ذریعے لے جانے والا پیغام ایک خالصہ اور عظیم سچائی کی بات کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو وضاحت کرتا ہے اور درست کرتا ہے، الجھنا اور جھوٹ کی دھول کو بہا دیتا ہے۔ جب یہ ہوا چلتی ہے تو یہ وضاحت اور مقصد کا احساس لاتی ہے۔ یہ حال ہی ہوا ایک انتباہ لاتی ہے۔ جس طرح ایک تیز ہوا آنے والے طوفان کی نشاندہی کر سکتی ہے، اسی طرح سچائی کا پیغام خالق کی نشانیوں کو نظر انداز کرنے کے نتائج سے خبردار کرتا ہے۔ یہ ایک ایسے دن کی بات کرتا ہے جب سب کا حساب لیا جائے گا، جب پہاڑ خود بھی عاجز ہو جائیں گے۔ پھر بھی یہاں باہر ہمت کا ایک عمل ہے جو مخلوق کو صحیح راستے پر واپس لانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ یہ حال ہی کے سانس ہے جو دنیا میں بہر ہی ہے۔ ایمان تسلیم اور الرحمن سب سے زیادہ رحم کرنے والے کی واحد عظمت کے لازوال پیغام کو لے کر اب ہم اپنی آنکھیں افق کی طرف اٹھاتے ہیں اور ایک عظیم بلند و بالا پہاڑ کو دیکھتے ہیں۔ اس کی چوٹیاں بادلوں کو چھوتی ہیں اور اس کی بنیادیں زمین میں گہری جمی ہوئی ہیں۔ پہاڑ بے پناہ طاقت، استحکام اور لازوالیت کی علامت ہے۔ سورہ مریم کے روحانی سفر میں پہاڑ اللہ کی زبردست عظمت اور اس کے کلام کی گہری اہمیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ خاموشہ اور غیر متزلزل کھڑا ہے، خالق کی طاقت کا ثبوت ہے۔ سورہ پہاڑ کی امیجری کچھ جھوٹوں کے خالصوص اور سنجیدگی کو واضح کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ یہ تجویز کرتی ہے کہ کچھ دعوے اتنے سنگین ہیں کہ پہاڑ خود بیان ہے سنکر کان پاٹیں گے اور دھول میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ تصویر ہمیں سچائی کی تخصیص کھاتی ہے۔ قدرتی دنیا اپنی خالص حالت میں الہ ارادے کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ پہاڑ، آسمان، زمینی یا خیال کو خالق کے خلاف ایک جھوٹے لفظ کے صدمے سے گر جائیں۔ اس بات کو اجاگر کرتا ہے پہاڑ کا اگر ناکام کان ہماری ذمہ داری کی سخت یاد دہانی ہے۔ یہ خوفاور احترام پیدا کرتا ہے اور ہمیں ہمارے عقائد و الفاظ کے بارے میں غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ ان کا اثر پوری کائنات میں گونجتا ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑ ایمان میں ثابت قدمی کی علامت بھی ہے۔ ایک مومن کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط اور گہرا جڑا ہونا چاہیے۔ یہ ایمان شکی ہواؤں یا مشکلات کے طوفانوں سے نہیں ہلنا چاہیے۔ پہاڑ سخت ترین موسم، برفانی طوفان، جلتی دھوپ، طاقتور ہوائیں کو برداشت کرتا ہے، پھر بھی وہ کھڑا رہتا ہے، زمین کا خاموش محافظ۔ جیسے ہی سورہ مریم کی قدرتی دنیا میں ہمارا سفر اختتام کو پہنچتا ہے، ہم خود کو ایک خوبصورت پھلتے پھولتے باغ میں پاتے ہیں۔ یہ باغ صرف ایک جگہ نہیں
बल्कि इन तमाम मनाजिर का मजमुआ है जिनका हमने मुशाहिदा किया है। सुबह की रोशनी से रोशन वादी, खिलती हुई शाख, नरमंदी, लचकदार खजूर का दरख्त और दौर में साबित कदम पहाड़, यह बागान लोगों के लिए वादा की गई हतमी मंजिल की नुमाइंदगी करता है जो वाईमान और रास्तबाजी के रास्ते पर चलते हैं। यह हतमी सुकून, खूबसूरती और इत्मीनान की जगह है जहां हर हवास को खुशी मिलती है और रूह मुकम्मल आराम में होती है। यह खालिक की खुशी का जिस्मानी मजहर है, शुक्रगुजारी और तस्लीम में गुजारी गई जिंदगी का इनाम। यह बागर हिम्मत के अंधियों से सिराब होता है जो हमने पहले देखे थे और इसके दरख्ताई से फल देते हैं जो हमेशा पके और ग़िज़ायत बख्श होते हैं। जो हवा इसमें से गुजरती है वह सबसे खूबसूरत खुशबुएं लाती है और सुकून के सिर गोशियां करती है। यहाँ कोई मुश्किल नहीं, कोई मेहनत नहीं और कोई गम नहीं। यह खालिस खुशियाँ और अबदी जिंदगी का एक दायरा है, अल्लाही फजल का एक कामिल माहौलियाती निज़ाम। रहमरी माँ से जन्नत को सिर्फ आइकान आम के तौर पर बयान नहीं करती, बल्कि एक घर के तौर पर एक ऐसी जगह जहाँ मोमिनीन इज्जत और खुशी में दोबारा मिलेंगे। तख्लीक के जरिए ये सफर खालिक की तरफ वापसी का सफर है जो अबदी शुक्रगुजारी और सुकून के बाग में खत्म होता है।